आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ वज़ाइफ का असर कुछ लोगों पर बहुत जल्दी होता है और कुछ लोगों पर कुछ देर से होता है, तो उसकी एक छोटी सी वजह मैं आपको बयान कर देता हूँ। ये वज़ाइफ और अमलियात तब ही नफा देते हैं जब अंदर के तसव्वुरात अल्लाह के बारे में आप पकीज़ा कर लें और अपने दिलों के अंदर अल्लाह के कुर्ब की तड़प पैदा करके आप वज़ाइफ करेंगे तो वज़ाइफ का नूर तभी उतरेगा। अंदर से हमारी हालत अक्सरियत की ये होती है, माज़अल्लाह हम लोग खुदा बेजार होकर चलते हैं और जुबान से तस्बीहात कर कर के हम अल्लाह को पाना चाहते हैं। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ताला हमारी जुबानों को नहीं हमारे कल्ब को देखता है। और जो मेरा भाई बहन किसी भी मसले में है या किसी भी मुसीबत का शिकार है, जो भी है, तो वो अपना और अपनी वालदा का नाम मुझे नीचे कमेंट्स में लिख दे और साथ ही अपना मसला बयान कर दे। इंशाअल्लाह ताला मैं उसके लिए दुआ भी करूंगा और जो सबसे बेहतर वजीफा होगा मेरे हिसाब से इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं आप सबको सेंड करूंगा। दुनिया का कोई भी काम मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं हो सकता। जो मेरा भाई जो मेरी बहन वज़ाइफ करते हैं, अमलियात करते हैं, वो अल्लाह पर यकीन करके करें तो इंशाअल्लाह ताला उसका असर बहुत जल्द मिलेगा। तो आज का जो हमारा वजीफा और अमल है ये अल्लाह ताला के बहुत बाबरकत और खूबसूरत तरीन नामों का है। बेशक सारी तारीफें अल्लाह की ही हैं। मेरे अल्लाह ताला ने कितने समुंदर पैदा किए, पानी ही पानी कर दिया, तो अल्लाह ताला कहता है कि लिखो मेरी तारीफ, मेरी किबरियाई, मेरी बड़ाई, मेरी अजमत, मेरी हैबत। और अल्लाह ताला हमें कहता है कि तुम लिखते लिखते थक जाओगे तो मैं जन्नात को बुलाऊंगा, तुम भी लिखो। और जन्नात भी लिखते लिखते थक जाएंगे तो फिर मैं फरिश्तों को बुलाऊंगा, तुम भी लिखो। तो फरिश्ते लिखते लिखते थक जाएंगे तो मैं मलाइका के आला फरिश्तों को बुलाऊंगा कि तुम भी लिखो, तो वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे। तो मैं जबरील को उतारूंगा, मीकाईल को, इज़राइल को और इसराफील को और अर्श के फरिश्तों को कलम दे के कहूंगा कि लिखो मेरी तारीफ। और जबरील तू तो मेरे बहुत करीब है, तू भी लिख कि अल्लाह कैसा है। तो वो भी सारे आला फरिश्ते भी लिखते लिखते थक जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं सब नबियों को बुलाऊंगा और उनके हाथ में कलम दूंगा। नबियों का इल्म फरिश्तों से ज्यादा होता है, तो मेरा अल्लाह ताला फरमाता है कि वो भी मेरी तारीफ में लिखते लिखते थक जाएंगे। और फिर मैं रसूलों को बुलाऊंगा, उनको कलम दूंगा। रसूल का इल्म नबी से ज्यादा होता है, तो मेरा अल्लाह फरमाता है कि वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे। तो फिर मेरा अल्लाह फरमाता है कि मैं 4 बड़े रसूलों को बुलाऊंगा। कौन से 4 बड़े रसूल? हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। क्या हो तुम भी लिखो, तो वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे। और फिर मेरा अल्लाह फरमाता है कि फिर मैं बुलाऊंगा। किसको बुलाऊंगा? अलम नशरह लका सदरक, जिसका मैंने सीना खोला। किसको बुलाऊंगा? ववदाना अनका विज़रक, जिसके मैंने बोझ उठाए। किसको बुलाऊंगा? वरफाना लका जिक्रक, जिसकी मैंने शोहरत और इज्जत को बुलंद किया। किसको बुलाऊंगा? वद्दुहा, जिसके रोशन चेहरे की मैंने कसम खाई। किसको बुलाऊंगा? वल्लैली इज़ा सजा, जिसकी स्याह जुल्फों की मैंने कसम खाई। किसको बुलाऊंगा? जिसके शहर की मैंने कसम उठाई। वह हाजल बालादिल अमीन,
किसे बुलाऊंगा जिसकी किताब की मैंने कसम उठाई, किसे बुलाऊंगा जिसके जुबान से निकले बोल की उसके रब ने कसम उठाई, जिसका वकील सफाई बनकर मैंने कसम उठाई। तो मेरा अल्लाह फरमाता है मैं किसे बुलाऊंगा जिसको मैंने मोहब्बत से पुकारा, या अय्युहन नबी, किसे बुलाऊंगा जिसे मैंने मोहब्बत और इज्जत से पुकारा। कौन आएगा? अब मेरे हबीब आएंगे जो हर सिफत में बाकमाल। तो मेरे अजीज भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी थक गए, मूसा अलैहिस्सलाम भी थक गए, ईसा भी थक गए, नूह अलैहिस्सलाम भी थक गए, सारे नबी सारे रसूल थक गए अल्लाह की तारीफ लिखते लिखते। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे हबीब आए, उन्होंने कलम उठाया और उन्होंने अल्लाह की तारीफ शुरू की। समुंदर की सियाहियां सुकड़ती गई और मेरे नबी तारीफ लिखते गए। पीछे नबी भी लिखते गए, रसूल भी लिखते गए और बड़े रसूल भी लिखते गए। इंसानों ने भी लिखा, जन्नात ने भी लिखा। तो इन सब का नतीजा क्या है? तो मेरा अल्लाह फरमाता है कि मेरा रसूल भी थकेगा, सारे नबी भी थकेंगे, फरिश्ते इंसान थकेंगे, समुंदर खुश्क हो जाएंगे और तेरे रब की तारीफ का एक जर्रा भी अदा नहीं होगा। सुबहान अल्लाह। मेरे अजीजों, ये अल्लाह है, जहां मर्जी रहे, जो मर्जी करो, लेकिन अल्लाह ताला को राजी करके अपनी जिंदगी गुजारे, वरना बर्बादी के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे अहम बात जो अभी मैं आपको बयान करने लगा हूं, इसको सुने भी और जहन नशीन भी करें कि अल्लाह से दोस्ती लगाएं। और अल्लाह से दोस्ती लगाना दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है। इंसानों से दोस्ती लगाना मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान बेवफा है, इंसान की असल बेवफा है। सारी जिंदगी वफा करो और एक खता कर दो तो सारी वफाओं पे स्याही फिर जाती है। और अगर हम अल्लाह करीम की सारी जिंदगी बेवफाई करें, और अल्लाह के साथ बेवफाई एक बार नहीं, एक साल नहीं, 2 साल, 10 साल, 1000 साल, और अल्लाह की बेवफाई में इतने साल गुजार दें, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे बंदी, तू दुनिया में जहां भी रहता है और इतने गुनाह कर कि जमीन से उठा और उनको तय लगा और उनको उठाता जा, चांद तारों को भर दे, सारी फजा को भर दे और अपने गुनाहों को लगाते लगाते आसमान की छत तक लगा दे। और मेरे भाइयों, इतने गुनाहों के लिए ट्रिलियन मिलियन सालों की उम्र भी थोड़ी है, और इतने गुनाहों के लिए सारे फरिश्ते गुनहगार हो जाएं, सारे इंसान सारे जन्नात गुनहगार हो जाएं, और सारे इंसान जिन फरिश्ते मिलकर क़यामत तक सिर्फ गुनाह ही गुनाह करें, तो अल्लाह ताला की इज्जत की कसम वो इतने गुनाह नहीं कर सकते। और मेरा अल्लाह करीम कहता है, कोई एक बंदा या बंदी इतने गुनाह करे कि उठाते उठाते आसमान की छत को लगा दे, और मेरा अल्लाह करीम कहता है कि मुझे आजमा, मेरी दोस्ती को आजमा, सिर्फ एक बोल कह दे कि या अल्लाह माफ कर, तो मेरा अल्लाह करीम फरमाता है कि मैं तेरे सारे गुनाह को माफ कर दूंगा। और फिर इससे और एक बड़ी बात जो अल्लाह ताला की रहमत को जाहिर करती है कि अल्लाह ताला कहता है कि इसकी मुझे कोई परवाह भी नहीं है। यानी एक बंदे ने जो कुछ भी किया तो अल्लाह उसको फौरन माफ कर देता है, और अल्लाह ताला को इसकी जरा बराबर परवाह भी नहीं होती। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ताला की हम्द और अल्लाह ताला की तारीफ फरिश्ते, रसूल, अंबिया अलैहिस्सलाम भी नहीं कर सकते, तो हमारी औकात ही क्या है। अल्लाह ताला के सारे नाम बहुत खूबसूरत और प्यारे हैं। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज का जो हमारा मौजू और अमल है,
یہ ہے یا اللہ یا حفیظو یا مقیتو۔ تو ان کی شارٹ میں آپ کو فضیلت بھی بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کا عمل بھی بیان کرتا ہوں۔ یا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام ہے اور اس نام کے بے پناہ فوائد ہیں۔ اور دوسرا نام ہے الحفیظو، سب کا محافظ، حفاظت کرنے والا، وہ جو تمام کائنات کا محافظ ہے اور مقررہ مدت کے لیے ناگہانی آفتوں اور حادثات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا نام ہے المقیتو۔ المقیتو اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب و غریب نام ہے، گویا کہ سارے رزق کے ظاہری اور باطنی خزانے یہی سے جاری ہوتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید میں صرف ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس نام کو دہرایا ہے۔ مقیت کا معنی کیا مانتا ہے؟ جو سب کی روزی پیدا کر کے ان کو پہنچانے والا، یعنی صرف پیدا کرنا ہی نہیں کہ جس کو چاہیے ان کو پہنچانا بھی ہے، یہ ہے مقیت کا معنی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ظاہری جتنی بھی نعمتیں ہیں اور باطنی جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ تمام کی تمام کا خالق یہ مقیت ہے، اور وہ ہر چیز کو اس کے حساب سے رزق پہنچاتا ہے۔ یہاں تک کہ جتنی بھی ارواح غیبیاں بھی ہیں، ان سب کو رزق بھی مقیت کی وجہ سے ہی ملتا ہے۔ تو یہ ایسا نام ہے کہ ہر قسم کا رزق یہی پیدا کرتا ہے، ہر قسم کے رزق کا خزانہ یہی مقیت پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو پہنچا بھی دیتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر مقیت نام کا ہی جلال ہوتا ہے کہ ہر خطے کے اندر مختلف قسم کی غذائیں ہوتی ہیں۔ ایسا خطہ دنیا میں کم ہی ہوگا جس میں ساری ہی طرح کی غذائیں موجود ہوں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ زمینوں کے خطے ایک دوسرے کے محتاج رہتے ہیں۔ جو یورپ میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ ایشیا میں کم ہی ہوتی ہیں، اور جو ایشیا میں پیدا ہوتی ہیں وہ افریقہ میں نہیں ملتی۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ ساری احتیاج اور محتاجی کی رسی سے ساری دنیا جڑی رہتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ایسا بہترین نام ہے کہ اگر اس نام کا جلال کوئی حاصل کر لے اور اس کا رسوخ جس کو نصیب ہو گیا، اس کے لیے دنیا میں کوئی بھی مشکل نہیں رہے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، یہ ایسا عمل ہے اور ایسی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس میں کہ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان انشاءاللہ اس کو نوازے گا، اور جو اس کی حاجت ہوگی، جو بھی اس کی ضرورت ہوگی، وہ پیسے کی ہو، وہ مال کی ہو، وہ اولاد کی ہو، وہ چاہے کسی بھی چیز کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی کرے گا۔ اور اس کو کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا اللہ اپنی رحمت سے اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، یہ صرف 3 نام کا وظیفہ ہے، کوئی بہت بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ تو 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد صرف اس کی ایک تسبیح کر لیں، یا اللہ یا حفیظ یا مقیتو، یا اللہ یا حفیظ یا مقیتو، یا اللہ یا حفیظ یا مقیتو، اول آخر 3 بار یا 7 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ تسبیحات پڑھیں تو اللہ کی رحمت سے اور اس کے کرم سے آپ کے سبھی کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جتنے بھی عملیات یا وظائف ہوتے ہیں، سب سے طاقتور 3 وظائف اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں 3 نام ہیں، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور 2 میرے اللہ کریم کے صفاتی نام ہے۔ تو اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا کریں، چاہے آپ کی حاجت وہ رزق کی ہو، مال کی ہو، دولت کی ہو، اولاد کی ہو، یا کسی مشکل پریشانی سے نجات کی ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنا زبردست اور پاورفل عمل ہے کہ چند دنوں میں آپ اس کے واضح طور پر رزلٹ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔
آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کو اللہ کا نام پڑھے گا سنے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم